Mga pre, real talk sa ata. Kahinomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet ug exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Basta pingot ang ilong, mag-andos sa ubo, sakit ang ulo, naibago, na makatabang pag-alibyo. Right Med Gold Rub, umot dili hapdos sa panit. Importante matagamtam ang gaan nga pagginhawa. Gilmar Alalim, Salik, sa Right Med Gold Rub. Upward, Eucalyptus oil menthol. It's the generic name of Right Med Gold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Scan 23! Scan 23! Ganyan kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 pataas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check is brought to you by Vitamilk. Feels good. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Dili sa Cebu, nalalapot na sa panahon. Din, mag-usap-usap ang panahon. Kalit nga mo init, kalit lang po ang pagbulan. O isip malipayong ng tao, dapat perminti na ang nakaandam nga tambal para sa sintomas pareha sa paghatsig og sipon. Mao na mga idol, suwayin ninyo ang Newzip Z Plus Forte. Ang mas gipapag-o nga Newzip nga mas isog kaysa previous formulation. Ang Newzip Z Plus Forte kay naisig mao na makatabang pagpamubo sa mga sintomas sa sipon sulod sa duha hangtod sa 3 ka adlaw. Tungod sa mas kusgan nga immunity with proper diet and exercise. Mao mga idol, suway ang Newzip Z Plus Forte. Mapalit sa leading stores. Vinylipred hydrochloride plus fluorphenamine, maliat plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumarang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 ka adlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. O para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advance na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay ishi
Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang RightMed Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approve pa kang busing Vic. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang RightMed Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ikaw og muscle X. Dili pa pilit og hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og siyempre na ay menthol relief para diri-diretso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa RightMed Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang RightMed Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is the generic name of RightMed Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Mapagpasalamat. Katangiang Pilipino mula sa puso. Pagpapamalas ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Isang pagpapahalaga sa mga kabutihan at tulong na natanggap sa ating buhay. Salamat po. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Unang Tesalonica 5:18. Mapagpasalamat. Ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Minsan sabaw na feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang araw at ang feeling ay sad. We don't like that. Lagi friends you can refresh, so enjoy lahat. We all like that. Maria's here. Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 41 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors kaya no need to mix. Drink responsibly. Scan 23! Scan 23! Ganyan kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 pataas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.